খালি দি କଣ ଆସି ଯାଉଛ କହିଲୁ ମୁଁ ଅଧାରୁ କାଟିଦେବି ବড় মানে 150 টাকা গোটা 150 টাকা গোটা 10 টাকা দিয়ে 50 টাকা দিয়ে আসবে গোটা দিয়ে দাও বানি Dalam besar apa pasal dia? Kau baik kau. Suruh jangan boleh gondel dulu. Gondel ini dekat gondel. Dia boleh. Dia nak boleh punya lagi kau. Ada kontrol dulu. Saru kau? Na buke dapat saru? सारू दिया अच्छा दिखले हमें प्रिंसिपल को बुके में जो 5 टका जो बुके जो আছে हम কথা কইয়া এটা বড় বুকে দাও 5 টাকা বুকে দাও সি আমার যে 5 টাকা উড়ানি আমরা দেখিন খালি रोज आ दीटा जो साइड रहबो घास रहबो बस पे लिखी आई लव फिलॉसफी 500 টাকা हैं तो करिया आज जाई पर काले जिबी पैसा तो राखी पति मोबाइल नंबर राखी बुक राखी के तो खाली তারপর কথা কাটা কইলে ও ম্যাপ করে দাও কি পারে বলে ম্যাপ কত মু খেয়ে দিতে পারবো পয়সা পড়া 200 টাকা পড়া তুমি পেন নিয়ে যাবে পয়সা পড়া পেন কত না পেন কত রোজ মুস কাল নিয়ে আসি আজ তো পেন আজকাল পেন দুপুর আনি মোবাইল কইনা আনি ওটা 5 মিনিট চলিব ওটা তো আর কত দিন নিয়ে আসি শুন আর টিফিন তুই গেছ না টিফিন কোন টিফিন খালি বড়া দিলে শুন খালি মিঠা পাবলু স্টিম গোটে বাস স্টিম গোটে স্টিম গোটে রসগোল্লা হেলা 5 টাকা যাও ଅଛି 5 টাকা ଅଛି গোটে দিটা হইলা আগো দবা আগো जो লড়ু গোটে হেলা মিঠা কেন লড়ু গোটে শুন লড়ু গোটে আগো কত দিটা কলাম 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 স্টিম গোটে লড়ু গোটে মানে গোটে স্টিম ছোট কথা ছোট স্টিম মস্ত কি 10 কোটি কেতে জন আসবি খালি বেশি আসবেনি সমস্ত চার্জ ওয়েলকাম 5 টাকা আচ্ছা আচ্ছা ভাই তাহলে কোটি হেলা করবা সিরিজ सेव का क्या काल सर सुन भाई सेव का क्या पूरी कर भाई भाई सही का सेव का क्या पूरी कर सुन सेव का क्या करता सेव का ताकि कर আপেল ওটা সেও না খাই দে না ফল ফল সে খাইবে না রোগী না সিস্টেম খালো আপেল না সেটা না কত করে ছাড়িয়ে তিন দিন করে কলা মিঠা সেও কদলি বাস হইয়া কলা মিঠা সেও কদলি অগুলো অগুলো হ্যাঁ সুন পাবলি না বিআই বেশি পাঁচটা কলা কিলো 30 টাকা 2 টাকা কেন কইতা বেটা কইতা বেটা ya di sana deh iya dapat orang itu na ye pasti sore direct di sana ya tapi dari kami সমস্যা দিন আমাদের সমস্যা 600 টাকা দিন জানো যাই পাচ্ছো আসিন মানে সাহেব দেখো মজা লাগে 200 টাকা ওই পটকে 300 টাকা 300 টাকা রাখো দে রাখো টাকা চুপি কাজ করবে बात करते करते Debasis tinggaban. এই গলা থাকে না আজকে আমি কেন দেখতে ভাই এই নাও যাবে ভাই হ্যালো গাইস এই সারা টানি না না
କୁଆଡ଼େ ଯିବେ ଡେକୋରେସନ୍ ଚାଲିଛି ହଁ ସେ ଆସନ୍ତୁ ଯିଏ ଚା କରିବେନି ହଁ ଆସ हाँ जल्दी जल्दी करो जल्दी 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 ऐड करो केते पैसा नब मासक जल्दी जल्दी ऐड करो सोम्य गोटे हाथ नहीं जा आशीष खाली देखु एटा कोड़िया खंडियाटा हाँ भल भल काम कर काम कर ये देवदार गछ देखी नहीं जाऊ एका देख 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 ए आसी से बुल्लु खाली काम ना ए शुण पछगुड़ा खराब है सेगुड़ा नहीं मझी भाई भल बेंच गुड़ा नहीं खराब बेंच गुड़ा नहीं फेरवेल पैसा मिललानी वेलकम रे भी जाई वेलकम आमको परमिशन मिलगला प्रिंसिपल पाखु आ भी पैसा भी आमको मिलगला तो चलतु आज ब्लॉग एटी एंड करछि तो पुणी देखा हम काली वेलकम रे तो रोची जय जगन्नाथ तो काली देखा हम वेलकम रे।